नीचे काटो भी नीचे हाँ এলো ওমানের এটা আখ বাগানে থেকে আমি আখ কাটতেছি কেরা কেরা খাইবে না কার কার খাইবে মশাই তোরা কেটে বলেছি এলাক এটাও মাংস কার কার আখ খাইবে মশাই আখ করেন এই যাও কিভাবে লাগাই দেশে देखें भाई हम आएगा ना काम के लिए मजरा में आएगा ना छोटा छोटा करता हूँ बैग में डाल के लेता हूँ भाई शुक्रिया बहुत बहुत तुमको काट दो